बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो MCQs के हवाले से है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है किसी भी उर्दू के एग्ज़ाम के लिए, खा वो PPSC का हो या FPSC का या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हो। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये किस हवाले से कहा गया है? जो कौल है तो तहजीब मगरब के बारे में ये कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, मस्त रखो ज़िक्रो फ़िक्र सुबगाही में, इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाई में इसे। तो ये कहाँ से लिया गया शेर? ये अरमागान एजाज अल्लामा इकबाल की आखिरी किताब जो 1938 में शाया हुई, वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरार खुदी का तर्जमा प्रोफेसर निकलसन ने अंग्रेज़ी में किया। ठीक हो गया, इसरार खुदी का तर्जमा किसने किया? प्रोफेसर अंग्रेज़ राइटर प्रोफेसर निकलसन ने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुँह रखना जो है मुहावरा है, इसका क्या मानी है? लिहाज रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूट लेना ज़ारो कतार रोना, गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम। सुबह शाम का मतलब क्या है? तो यहाँ पे सुबह शाम का मतलब है बेवतन होना। तो क्वेश्चन नंबर 8, नवाब आए हमारे भाग आए, खुशकिस्मती के लिए बोला जाता है मुहावरा। सवाल नंबर 9, लफ बिखरा है जो वो बुत सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा माज चला माज चला। माज चला का मतलब क्या है? तो माज चला, माज का मतलब है सांप। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इब्न इंशा की वजह शोहरत क्या है? तो वजह शोहरत है सफ़रनामा। क्वेश्चन नंबर 11, आबरू गज़ल मौलाना हसरत मोहानी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजा गेद की मुसन्निफ़ा जो हैं वो बानो कुदसिया राजा गेद नावल है जिसमें हलाल हराम का जिक्र बयान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, मशहूर मसनवी सहरुल बयान का खालिक मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 14, शायर इस्लाम हफीज़ जलंधरी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर इस्लाम हफीज़ जलंधरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मरसिया के हवाले से मोतबर नाम मीर अनीस का है। क्वेश्चन नंबर 16, शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी की लिखी हुई किताब है, ये शेरी मजमूआ है। शाहनामा इस्लाम मसनवी की सूरत में है, सिनफ के एतबार से मसनवी है। तो क्वेश्चन नंबर 17, शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के कौन से मजमूआ में? बांगे दरा में। क्वेश्चन नंबर 18, रात भर में माई एक बच्चा बहाई या बेहाई, तकलीफ बहुत ज़्यादा उठाना, फ़ायदा कम होना। क्वेश्चन नंबर 19, अरैश महफल किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी। ये क्वेश्चन नंबर 20, असामी। टेढ़ी खीर, ये टेढ़ी खीर नहीं है, टेढ़ी लकीर है। ये मजमूआ है इसमत चुगताई साहबा की तसनीफ़ है। उर्दू की सबसे बड़ी नज़म कौन सी है? शाहनामा इस्लाम, ये हफीज़ जलंधरी की लिखी हुई है। और एक हफीज़ जलंधरी का जो है वो शेरी मजमूआ है अपना चिराग सहर, जिसमें कौमी तराना भी मौजूद है जिस किताब में। तो पाकिस्तान के कौमी तराना के खालिक भी हफीज़ जलंधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया की सबसे बड़ी नज़म महाभारत है। दुनिया की सबसे बड़ी नज़म महाभारत है और दुनिया की सबसे बड़ी गज़ल एक गज़ल है, उसका नाम एक गज़ल है। लाहौर का जोग्राफिया हॉस्टल में रहना किसकी तसानीफ़ हैं? तो पुत्रिस बुखारी की। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये ज़रबुल मिसल है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कर लेते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना
دنیا کی سب سے بڑی نظم مہابھارت، لاہور کا جغرافیہ ٹھیک ہو گیا کہاں؟ میر حسن مثنوی نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، منو بھائی کا اصل نام منیر احمد قریشی ہے۔ کوشچن نمبر 30، سونا چاندی کے مصنف منو بھائی ہیں، منیر احمد قریشی صاحب۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قرطبہ کا قاضی امتیاز علی تاج، اس کے مصنف ہیں۔ فتح کا مترادف ہے ظفر، طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے جو ہے وہ بانگ درہ ہے۔ ویسے علامہ اقبال کا پہلی جو تصنیف ہے وہ علم الاقتصاد ہے، وہ 1903 میں شائع ہوئی۔ پہلا شعری مجموعہ بانگ درہ ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے، بے ایمانہ قتل، اے کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ کوشچن نمبر 36، اندھیرا اجالا یونس جاوید کا لکھا ہوا ٹی وی کا ڈرامہ ہے۔ تو اللہ سے مراد شعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا، اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے نا جو شاعر جس شعر میں تو اسے اللہ کہتے ہیں۔ گڈریا اشفاق احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں عبید اللہ علیم کی تصنیف ہے۔ ماہ تمام پروین شاکر کی تصنیف ہے۔ گال کا مترادف رخسار ہے۔ الل جو ہے وہ بے سوچے سمجھے، بے سوچے سمجھے، موافق و مخالف باتیں کرنا۔ کوشچن نمبر 44، بیاض ڈائری جس میں شاعر اپنا کلام یا منتخب اشعار درج کرتا ہے۔ تو نیکسٹ کر لیتے ہیں، خدا کی بستی شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے۔ حرف آنا، الزام آنا، پاؤں تلے زمین نکلنا، گھبرا جانا۔ تجھ کے بابری صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ بیتی۔ باطل سے دبنے والے آیا آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ آنکھیں پھیر لینا، بے مروت ہونا، ہمدرد اخبار مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ مغل بادشاہ شاعر بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ تو یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں جو وہ پہلا ہے، تو آخری مغل بادشاہ ہے اپنا بہادر شاہ ظفر، جو کہ ذوق کے شاگرد تھے اور مرزا غالب سے بھی اصلاح لیتے رہے، اپنا داغ دہلوی صاحب سے اصلاح لیتے رہے۔ مغل دور میں قومی زبان کا درجہ فارسی کو حاصل تھا۔ یار زندہ صحبت باقی زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، تجول عارفانہ جان بوجھ کر انجان بننا۔ اندلیب شادانی صاحب کا اصل نام وجاہت حسین۔ یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے، اور یادوں کی دنیا جو ہے وہ یوسف حسین خان کی آپ بیتی ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر ہے۔ ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا ہے، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ اچھا، تو کوشچن نمبر 59، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خان مومن صاحب کا شعر ہے۔ اسی شعر کے بارے میں مرزا غالب صاحب نے کہا تھا کہ مومن سارا دیوان میرا لے لے اور ایک شعر کے عوض وہ یہ شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس میں حقیقت بھی موجود ہے اور مجازیت کے حوالے سے بھی
पूरा उतरता है। तो क्वेश्चन नंबर 60, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 61, शर का मुतजाद क्या है? तो शर का जो मुतजाद है वो है खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत निगारी में आम नाम सैर लुधियानवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्ता में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 64, मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में वफ़ात पाई। 1797 में आगरा में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा गालिब के अलावा जो मीर तकी मीर हैं वो भी आगरा में पैदा हुए और लखनऊ में वफ़ात पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का पहला दीवान है। नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है हर पैरन पे करे तस्वीर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो साहब का अफसाना है। इसके अलावा सादत हसन मंटो को जिनसियात के हवाले से भी जाना जाता है। यजीद, खोल दो, हतक, टोबा टेक सिंह वगैरह ऐसे बहुत सारे अफसाने जो लिखे हैं अपना सादत हसन मंटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद कुर्तबा का मुसन्निफ कौन है? तो ये अल्लामा इकबाल साहब की तवील नज़म है जो कि बाल जिब्राइल में, अल्लामा इकबाल के मजमूए बाल जिब्राइल में शामिल है। हथेली पर सरसों जमाना, ये ज़रबुल मिसल है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्वेश्चन नंबर 70, वारिस शाह जंडियाला शेर खान में दफन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अहमद यूसुफी मज़ाह निगार है। नेकी कर दरिया में डाल, अलीपुर का अली मुमताज़ मुफ्ती का मशहूर ज़माना नावल है। खुशबू परवीन शाकिर साहब का शेरी मजमूआ है। इनके अलावा खुशबू के अलावा इनकार, खुद कलामी, माए तमाम, मेरे भी सनम खाने, ये सारी तसानीफ जो हैं वो परवीन शाकिर साहबा की हैं। अहमद फराज का आबाई शहर कोहाट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठाने खां का आबाई शहर कोट अद्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ज़रबुल मिसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन अदर की वजह शोहरत नावल निगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में से तल्लुक़ रखते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के अलावा जो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो भी सियालकोट में ही पैदा हुए। आप माँ एलो अयाल तशरीफ़ लाएं, ये फ़िक्रा दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 82, फ़ख्ता उड़ाना मज़े उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकला और दूसरी में फंस गया, ये ज़रबुल मिसल है। टिस्वे बहाना, झूठ मूठ का रोना, एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है, ये रोज़मर्रा है। शैतान की आंत तवील होना, अलहदगी को इंग्लिश में ब्रेकअप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ये रिवायात बिल्कुल सही नहीं, ये रिवायात बिल्कुल सही नहीं, ये करेक्ट अपना है इसका। तवील का मुतजाद अरीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमान जाना, अहमद फराज का शेर है। मुझे एक सागिर सदीकी साहब का शेर याद आ गया है कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, हाँ,
جس عید میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، ساغر صدیقی صاحب کا شعر ہے۔ جس عید میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عید کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، ساغر صدیقی صاحب کا شعر ہے۔ اور ایک شعر علامہ محمد اقبال صاحب کا یاد آ گیا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، میران جی کی وفات 1949 میں بمبئی میں 1949 میں ہوئی، بمبئی میں دفن ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، بلبل نے آشیاں جو چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بسے یا ہمار رہے۔ بوم سے مراد الو اور ہمار سے مراد جو ہے وہ ہے گدھا۔ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ تو اداس نسلیں جو ہے وہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں 4 اور 2 کے حساب سے۔ تو یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں، مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام یہ ضرب المثل ہے، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 99 سیکنڈ لاسٹ کویسچن، طلوع اسلام علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے جو کہ بانگ درا میں شامل ہے۔ پنکھڑی، پہاڑی، نوکری، یہ اس میں تصغیر ہے، ایک ہوتا ہے اس میں مصغر اور ایک ہوتا ہے اس میں مکبر۔ مصغر اور مکبر، مصغر کہتے ہیں چھوٹے کو اور مکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین و ناصر، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تو اللہ حافظ۔